कैसे कह सकते हैं? नहीं, एक सेकंड संगीत रागी, आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास क्या प्रूफ है? यहाँ हिंदुस्तान में जो तबलीगी जमात, आपको पता है तबलीगी करते क्या है? आपको पता है तबलीगी करते क्या है? मैं बता रहा हूँ, मैं अब तक हिंदुस्तान में तबलीगियों ने किया क्या है? उन्होंने आतंकवादी नहीं पैदा किए हैं, आतंकवादी नहीं पैदा किए। तबलीगियों को नए मुसलमान भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं बता देती हूँ संगीत रागी, बहुत क्लियर है। तबलीगी एक अच्छा मुसलमान बनाने में विश्वास रखते हैं। हुजूर ने जिस तरीके की जिंदगी जी है, उस तरीके की जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं। तो आप ये मत कहिए कि तबलीगी जो है आतंकवादी पैदा करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी सोच थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट है संगीत रागी। तो आप में भी ऐसे बहुत से संगठन हैं जिनकी सोच थोड़ी एक्सट्रीम की तरफ है। तो इसका मतलब ये कि आप उनके ऊपर ये आरोप लगाने लगेंगे कि वो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। क्या मैं तबलीगी नहीं हूँ, लेकिन मैं सही और गलत को जानती हूँ संगीत रागी। आप जो यहाँ कहते रहेंगे मैं उसे सुनती रहूंगी, ये भी नहीं है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी जो वीडियो चल रहा था वो आपने देखा। ये वीडियो हम रूबिका लियाकत पर बना रहे हैं, बट वीडियो बनाने से पहले एक बात करें, एक हफ्ता बचा है काफिरों, एक हफ्ता बचा है। उसके बाद बहुत बुरा भगवानों के लिए तैयार है। एक हफ्ता बचा है बस, एक हफ्ता बचा है बस। और अपने लिए सारी सिक्योरिटी मंगा लो, योगी की पुलिस, मोदी की पुलिस, इंडियन आर्मी, सबको मंगा लो। भगवान हमसे बचेगा नहीं। भगवान हीर खान की पूजा करेगा और भगवान हमसे बचेगा नहीं। भले ही हम इस चैनल से ना अपलोड करें, हम करेंगे 2-3 चैनलों पे अपलोड। भगवान मेरी पूजा करने लगेगा, ईद बाद से भगवान मेरी पूजा करेगा। खैर, रूबिका लियाकत के बदले सुर आप लोगों को सुनाई दिया। आप लोगों ने वीडियो देखा किस तरह से रूबिका लियाकत अपनी डिबेट से बोल रही है कि तबलीगी जमात आतंकवादी नहीं पालते। तो इतने दिन से रूबिका लियाकत लग रहा है कि इसके कान में तेल पड़ा था, आंखों में मोतियाबिंद हो गया था। इतने दिन से इसको समझ में नहीं आ रहा था तबलीगी जमात को किस तरह से रूबिका लियाकत ने बदनाम किया, खुद एक मुसलमान होकर। मेरे हिसाब से ये औरत मुसलमान नहीं है, मेरे हिसाब से ये औरत मुसलमान नहीं है। और हमें भी कोई हक नहीं किसी को ओरिजिनल मुसलमान का सर्टिफिकेट देने की, बट लोगों के कारनामे इतने घटिया होते हैं जो मुझे ये बात कहना पड़ता है। खैर, रूबिका लियाकत ऐसी औरत है, हम आपको बता देना चाहते हैं, ये एक मियान में 2 तलवार रखना चाहती है। रूबिका लियाकत एक मियान में 2 तलवार रखना चाहती है। रूबिका लियाकत जब कोरोना वायरस जो चल रहा है, ये जो बीमारी आई है, किस तरह से हिंदू और मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया है। यानी रूबिका लियाकत, रोहित सरदाना या इनके जैसे और पत्रकार हैं, इन्होंने कोरोना वायरस को मुसलमान बना दिया था। इन्होंने कोरोना वायरस का सिर्फ खतना नहीं किया, बाकी उसके साथ सब कुछ कर दिया। कोरोना वायरस का सिर्फ खतना नहीं हुआ, बाकी सब कुछ कर दिया। अब जब रूबिका लियाकत जैसे लोगों पे तड़ा FIR कटने लगी तो अपने सारे सुर अपने सही पटरी पर इनके आ गए। लेकिन आपको बता दें, ये एक छलावा है। कल को यही रूबिका लियाकत कह रही थी कि वो मौलाना साद किस तरह से बदतमीजी से नाम लिया जा रहा था, वो तबलीगी जमात, वो कोरोना जिहाद और मुसलमान फैला रहे। ये रूबिका लियाकत जो 10-10 लाख का जो बेसन और आटा और मैदा लगाकर बैठती है, इसकी वजह से ना जाने कितने गरीब मुसलमान, सब्जी वाले, फल वाले, ठेले वाले, ना जाने जितने भी गरीब मुसलमान हैं, उनकी मॉब लिंचिंग होते होते बची है। यही रूबिका लियाकत जब सऊदी से एक फोन आता है तो वो सऊदी का जो हमारे भाई हैं वो बोलते हैं, इसको जब रिप्लाई करते हैं फोन पर तो ये कहती है मुझे फक्र है कि ये मुसलमान है। तो जब ये कहती है कि इसको फक्र है कि ये मुसलमान है, जब अंकुर आर्या नबी पाक की शान में गुस्ताखी करता है, जब हिंदुस्तान का काफिर नबी पाक की शान में गुस्ताखी करता है, अल्लाह को गालियां देता है, तब इसकी जो है बोलती बंद हो जाती है। तब रूबिका लियाकत जैसे मुसलमान, गद्दार मुसलमानों की बोलती बंद हो जाती है। मुसलमानों, हमारी बातें बहुत कड़वी, लेकिन आप लोगों को एक बात बता दें, जब तक आप लोग अपने आस्तीन पे सांप पालते रहोगे तब तक तुम्हारा यही दुर्दशा, यही हशर होता रहेगा। जब तक मुसलमान अपने आस्तीन के सांपों को पहचानेगा नहीं, तब तक मुसलमानों की इसी तरह मॉब लिंचिंग होती रहेगी। आज हम कहते हैं पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क है, आज हम कहते हैं पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है, आज हम कहते हैं पाकिस्तान
خراب ملک ہے. لیکن آج یہ بھی ہم کو کہنا چاہیے کہ پاکستان کا مسلمان بہت ہی سکون، چین اور امن سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. رمضان کے دنوں میں پاکستان کے مسلمانوں نے روزہ رکھا، نماز پڑھا، تراویح پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن ان کے کانوں میں انکر آریہ کی آواز نہیں گئی. پاکستان کا بیٹھا ہوا ہندو کی اوقات نہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں کچھ بول سکے، لیکن بھارت کا بیٹھا ہوا یہ جو ہے بھائی چارے والا جو کافر ہندو، ان کی اتنی اوقات ہے کہ تمہارے ہی ہندوستان میں تمہاری موب لنچنگ کریں گے اور تمہارے ہی نبی پاک کو، تمہارے اللہ کو، تمہارے قرآن کی آیت کے ترجمے کو غلط ثابت کر کے تم کو دکھائیں گے. لیکن ہندوستان کا مسلمان ہجڑا بن کے اپنے گھروں میں بیٹھا رہے گا. کیوں بیٹھا رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا مسلمان آزاد ہے. پاکستان کا مسلمان آزاد ہے اور ہندوستان کا مسلمان غلام ہے. پاکستان کا مسلمان آزاد ہے، ہندوستان کا مسلمان غلام ہے. ہندوستان کے مسلمان ہجڑے ہیں، کیونکہ جب ان کے سامنے ہم مان لیتے ہیں کہ 100% مسلمان ہیں، مان لو 100% میں سے 5% مسلمان نپنسک ہیں جو بی جے پی کی روٹی کھا رہے ہیں، جو بی جے پی کا آگے سے پیچھے چاٹ رہے ہیں. یہ 5% مسلمان ہجڑے ہیں. ان کی وجہ سے جو معصوم مسلمان ہیں ان کی موب لنچنگ ہوتی ہے. روبیکا لیاقت جیسے لوگ، ویسے جو غریب سبزی والے، ان سب کو مارا گیا، ان کی آہ لی گئی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کا دشمن کافر ہے تو کافر سے بڑا ہندوستان کا دشمن بکا ہوا مسلمان ہے. کافر سے بڑا ہندوستان کا دشمن بکا ہوا مسلمان ہے. کیونکہ جو مسلمان اپنا ضمیر بیچ کے ٹی وی پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ وہ واقعی میں اپنے نبی کا نام اونچا کر رہے ہیں یا اپنے نبی کا نام ڈبو رہے. اس روبیکا لیاقت سے پوچھو، جب نرسنگ وانی ہمارے بے گناہ مسلمان، سیدھے سادھے ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کو مارنے کی بات کرتا ہے، تو یہ روبیکا لیاقت کس کی اماں کے بل میں گھس جاتی ہے. یہ روبیکا لیاقت جب انکر آریہ ہمارے اسلام گالیاں دیتا ہے، تو یہ جو سیکولر بھائی چارے کس کی اپنی اماں کے پہلو میں کہاں پہ گھس جاتے ہیں، اپنی اماں کون سے کونے میں گھس جاتے ہیں. جب کوئی مسلمان آواز اٹھاتا ہے تو اس کو دیش دروہی کا مقدمہ ڈال کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہی مسلمان اپنے گھر میں اے سی ڈی سی سب میں بیٹھا ہوا ہے، مرسیڈیز میں چل رہا ہے، ابھی تک سفورہ زرگر کو چھڑا نہیں پایا. تو ہم کہنا چاہتے ہیں، اے مسلمانوں، کیا تم اپنی موت بھول چکے ہو؟ جب موب لنچنگ ہوتی ہے تو کافر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دیوبند ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے. کافر یہ دیکھتا ہے تمہارے چہرے پہ نبی پاک کی داڑھی ہے، تمہارے سر پہ نبی پاک کی جیسی ٹوپی ہے، تم مسلمان ہو. کافر تمہیں کلمہ پڑھنے والا سمجھ کے تمہاری جان لیتا ہے. کافر جب تمہاری موب لنچنگ کرتا ہے تو کافر یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں ہم دیوبندی کو مار رہے، نہیں ہم بریلوی کو مار رہے، نہیں ہم شیعہ کو مار رہے. وہ صرف اور صرف مومن کو مارتا ہے، وہ صرف اور صرف نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو مارتا ہے. یہ جو تم بھائی چارے کا جو تم ایک کینسر چارہ جو تم بو رہے ہو ہندوستان کے مسلمانوں، تم اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہو. کیونکہ ملک سے محبت کرنی چاہیے، ہمارے اسلام میں ہے کہ جس تھالی میں کھائیے اس تھالی میں چھید نہ کریے. لیکن ہمارے اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ سے جو نیچے ہے، جو لوگ غریب، اگر آپ ان کی آواز نہیں بن سکتا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث میں کہ جو شخص دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کر سکتا، جو ایک مسلمان دیکھ رہا ہے دوسرے مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے اور اس پہ وہ آواز نہیں اٹھا رہا ہے، تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان میرا امتی نہیں ہو سکتا. تو آج جو یہ سب ہو رہا ہے بھارت کے اندر، جو لوگ سچ کی راہ پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر ہندو غلط ہے، لیکن یہ بھی سوچو یہی ہندو تمہارے نبی پاک کی بیعت شان سے گستاخیاں دیکھتے ہیں، تمہارے اللہ کو گالیاں کھلاتے ہیں. کیا یہ ہندو تمہاری طرف سے بولتے ہیں؟ چاہے وہ رویش کماری کیوں نہ ہو، مطلب ہم غلط ان کو نہیں کہہ رہے، لیکن ان کا بھی ابھی کوئی کام نہیں ہے تو تمہارا کام ہے. کیونکہ رویش کمار کوئی مسلمان تو ہے نہیں، ہے تو وہ ایک ہندو ہی ہے، تو وہ ہندو جو یہ تمہارا فرض ہے کیونکہ تم نبی کی امت سے ہو. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر جس نے گستاخی کی اس کا سر دھڑ سے جدا کر دینا چاہیے. لیکن نہیں، ہمارا مسلمان، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا مسلمانوں کس ٹائپ کا بھائی چارہ تم لوگ نبھا رہے ہو. نہیں، کنفیوژن ہے، کلیئر کرو.
आज के दौर में सगा भाई का खून सफेद हो जाता है। आज के दौर में सगा भाई का नहीं है, सगी माँ बेटे की नहीं ना, सगे बहन भाई नहीं है, और तुम अपने सबों का रिश्ता ना निभा के तुम काफिरों से भाईचारा निभाने चाहते हो। जो मुसलमान भाईचारे का दम भरते, अगर उन्हीं मुसलमानों घर में झांक के देखा जाए तो 4 बंटवारे तुम्हें दिखाई देंगे, 4 हिस्सों में घर बटा दिखेगा। तो वो कहावत है ना, जो मुसलमान एक ना रह सका तो वो काफिरों से भाईचारा निभाएगा। वो काफिरों से किस हिसाब से भाईचारा निभाने की बात करता है? मुसलमानों पहले एक बनो, पहले नबी पाक के लिए आवाज उठाओ, पहले इस्लाम के लिए बोलो। आज रूबिका लियाकत जैसे लोग, इनके सुर बदल गए जब FIR कटने लगी। इन लोगों ने समाज में इतना जहर घोल दिया कि हम अपनी नजर से एक भी काफिर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक भी काफिर को हम देख नहीं सकते। अगर कोई अच्छा भी इंसान हमसे बात करेगा फोन पे या रास्ते में, तो मेरे दिल में एक कचक रहेगी, एक कचक रहती है कि ये वही काफिर है, ये वही जात का है जो मेरे नबी पाक की शान में गुस्ताखी होती है, तो उससे रास्ता चलते मुंह मोड़ के हम निकल जाते हैं। तो आज जो भारत में नफरत फैली है वो रूबिका लियाकत जैसे लोगों की वजह से फैली है। क्योंकि अगर रूबिका लियाकत कहती कि उसे मुसलमान होने पर नाज है, तो यही रूबिका लियाकत अंकुर आर्या, नरसिंह वानी, राहुल आर्या, हिंदू गांडूबाई जैसे लोगों पर क्यों नहीं आवाज उठाती? अगर जैसों पर आवाज उठाएगी तो उसकी जॉब चली जाएगी या उसको मरवा दिया जाए गौरी लंकेश की तरह। तुम्हें लोगों को समझ में नहीं आता क्या? मुसलमानों तुम्हारे अंदर भेजे में भेजा नहीं है क्या? तुम्हारे पास भेजा नहीं दिया क्या? जब ऊपर वाला भेजा कहीं बांट रहा था तो मुसलमान भाईचारे की लाइन में लगा हुआ था। जब हमारे अल्लाह पाक मुसलमानों को दिमाग बांट रहे थे तो हमारे मुसलमान भाईचारे की लाइन में लगे थे, क्योंकि ओरिजिनल देशभक्त तो यही है ना। बाकी तो सब अपने देश से गद्दारी करते हैं। जब तक तुम मुसलमान सच की राह पे ना चलोगे, मेरी बात को लिख लेना, कड़वी जरूर है, तब तक तुम लोगों का कुछ भी हला भला नहीं हो सकता। आज आप कहते हैं पाकिस्तान बहुत बुरा कंट्री है, मान लिया, लेकिन पाकिस्तान का मुसलमान आज इतने सुकून से है अपने घरों में, चाहे वो बिरयानी जर्दाना खाए लेकिन चटनी रोटी खा रहा अपने घर में सुकून से। और आज तुम अपने घर में भी हो और तुम्हें अच्छे से अच्छा खाना भी नसीब हो रहा है, AC में भी सो रहे हो, मर्सिडीज में भी चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिलों को सुकून नहीं है। और ये सुकून तुम्हें कभी नहीं नसीब होगा जब तक तुम लोग इस्लाम के लिए आवाज नहीं उठाओगे, जब तक तुम लोग इस्लाम के लिए आवाज नहीं उठाओगे। यही रूबिका लियाकत मौलाना साद साहब को कितना बदनाम किया, मौलाना साद साहब की धज्जियां लगा दी इस रूबिका लियाकत ने, लेकिन आज देखो इसने कैसा पैतरा बदला। ये वही रूबिका लियाकत है जो एक म्यान में 2 तलवार रखना चाहती है। समझदार को इशारा काफी होता है। वीडियो यहीं पे खत्म करते, अल्लाह हाफिज।